Prirodni lek za lenja creva i zatvor stolice. Imate neredovne i tvrde stolice, patite od opstipacije i zadaju vam velike muke hemoroidi. Onda je ovo savršen recept za vas. Treba će vam samo 4 sastojka za njegovu izradu, a priprema traje 5 minuta. Deluje za 6 do 12 sati i zato je jako dobro da uzimate jednu supenu kašiku pred spavanje. Odmah ujutru creva će vam proraditi tačno kao sat. Iskustva sa ovim receptom za prirodno čišćenje creva su jako dobra. Zato ostanite sa nama do kraja videa i otkrite kako ubrzati lenja creva i omekšati tvrdu stolicu na potpuno prirodan način. Pa da krenemo. Zatvor stolice je jako česta pojava danas. Po najnovijim statistikama, gotovo svaka 3. osoba ima problema sa redovnim pražnjenjem creva. Bilo da je u pitanju opstipacija, izostanak spontanog pražnjenja, ili konstipacija, to jest otežano pražnjenje i tvrda stolica, problem nije nikako za zanemarivanje. Kada ova stanja potraju duže, aktiviraju se hemoroidi, a ako se cela stvar zapusti i ne leči, može doći i do puno većih komplikacija po vaše zdravlje. Kod opstipacije i konstipacije zdrava ishrana je ključna. Zato unosite što više dijetalnih vlakana tokom dana i spriječit ćete lenjost creva i tvrdu stolicu. Na drugom mestu je hidratacija. Pijte najmanje 2 litre vode svaki dan i tako ćete pomoći vašim crevima da normalno rade. Zapamtite, i voda je lek za redovnu stolicu. Sve ovo vam ni malo ne vredi ako se nedovoljno krećete. Stoga šetajte svaki dan. Budite aktivni barem pola sata dnevno. Radite lagano čučnjeve jer to su vam odlične vežbe za lenja creva. Kada to ispoštujete, onda možete primijeniti i naredne recepte. Naš prvi predlog za danas je jedan skroz jednostavan recept koji će vam omekšati stolicu i spriječiti lenjost creva. Treba će vam 3 suve smokve, 3 suve šljive i decilitar hladne vode. Priprema. Najpre suvim smokvama odstranite peteljke i sitno ih naseckajte. One su vam jako korisne za probavu jer sadrže velike količine dijetalnih vlakana koja pokreću lenja creva. Nakon smokvi isto to uradite i sa suvim šljivama. Ove ukusne voćke su proveren narodni lek protiv opstipacije i zatvora stolice. Sada naseckane voćke izručite u posudu i prelijte ih sa decilitrom vode. Poklopite i ostavite da odstoji preko noći. Ujutru to otklopite i sve procedite. Tečnost koju dobijete popijte odmah, a voćke pojedite. Ovaj narodni lek regulisat će probavu u kratkom roku i nema nikakvih vremenskih ograničenja koliko ga dugo smete konzumirati. Kod većih i puno ozbiljnijih problema sa zatvorom stolice preporučujemo vam i naredni recept. Za njega će vam trebati 4 sastojka: suve šljive, suve smokve, suve grožđice i kao 4. sastojak listovi sene. Ona provereno pokreće lenja creva, ali odmah napominjemo, morate biti jako oprezni sa njom. Svi ovi sastojci sadrže velike količine rastvorljivih i nerastvorljivih biljnih vlakana, koja povlače iz creva suvišnu vodu, bubre u njima i povećavaju volumen stolice. To će vam omogućiti puno brže i lakše pražnjenje. Dakle, uzima se samo supena kašika uveče pred spavanje. Terapija traje ukupno 3 dana i to prvenstveno zbog sene, kada morate prekinuti i napraviti pauzu. Kasnije po potrebi sve ponovite.
Krećemo sa receptom. Suvim smokvama isecite peteljke i sve druge tvrde delove. Kada to uradite, izmerite 50 grama suvih smokvi na vagi. Otprilike to su vam 3 voćke. Uvek kupujte sušene smokve u prodavnicama zdrave hrane, jer tamo su puno svežije od onih zapakovanih i prerađenih iz supermarketa. Nakon smokvi na red stižu i šljive. Biće vam potrebna ista količina, dakle odmerite 50 grama. To vam je oko 7 do 8 suvih voćki. Da su suve šljive za probavu dobre, odavno je poznato. One su bogate alkoholnim šećerima, naročito sorbitolom, koji ima izuzetna laksativna svojstva. Imaju 7 grama vlakana na 100 grama i zato su super za varenje. Sljedeće što merimo su suve grožđice. Također će vam trebati 50 grama za ovaj recept. Jako su se dobro pokazale za ublažavanje simptoma dijareje. Suve grožđice lako upijaju višak tečnosti iz crijeva i tako na prirodan i blagotvoran način poboljšavaju probavu. Kada se kombinuju uz smokve i šljive, efekti su im još bolji. Na kraju smo stigli i do listova sene, ali ovdje morate biti jako obazrivi sa količinom. Ako pravite recept po prvi put, stavite samo jednu malu kašičicu sitno seckanih listova u ovu mešavinu. Svaka veća količina može imati kontraefekte. Javlja se dijareja i nadutost stomaka. Nju nikako nemojte davati deci, trudnicama, dojiljama i osobama koje imaju dugogodišnje probleme sa želucem i crevima. Kada sastojke premerite, prelazimo na sljedeću fazu. Za nju će vam trebati secko, blender ili bilo koja druga sprava za mlevenje. Usitnite sve sastojke koliko možete i ubacite u secko. Dodajte i malo vode da biste sve to lakše samleli. Uključite uređaj i lagano to sameljite. Evo kako je to nama ispalo. Dobit ćete ovu kompaktnu, ali i pomalo lepljivu smesu. Sada to sve prebacite u jednu manju staklenu teglu. Zatim je zaklopite i držite u frižideru. Svako veče pred spavanje pojedite po jednu kašiku ove smese. Važno je da ne preterate sa doziranjem i za prvi put će biti dovoljno da terapiju držite 3 dana. Budite obazrivi i rezultati neće izostati. Pogledajte na našem kanalu još 7 fenomenalnih prirodnih lekova protiv tvrde stolice i zatvora. Izdvojili smo i ove video priloge za vas. Klikom na sliku pokrećete željeni video. Želimo vam svako dobro.